Adik kreatif pada kali ini ialah bulan kertas. Bahan-bahan yang diperlukan adalah kertas hitam, kertas putih, aluminium foil, warna air hitam dan putih, pensel, gunting dan gam. Mula-mula, lukiskan bentuk bulat di atas kertas putih. Seterusnya, renyukkan aluminium foil. Kemudian, campurkan warna air hitam dan putih. Gunakan aluminium foil untuk mewarnakan bentuk bulat yang telah dilukis. Biarkan kering, guntingkan bulan yang telah siap dan tampalkan di atas kertas hitam. Hiaskan bulan kertas adik-adik.